मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। मेरे पास क्या कमी है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या कमी है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या कमी है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या कमी है। और हजरात ये सिर मुलाजा फरमाएं कि आया जब भी कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता आया जब भी कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। कौन? कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। हुसैन ही कसर है। একটি গজলে শানে মুস্তাফা, শানে হযরত আলী মুর্তজা, শানে ইমাম হাসান কারিমাইন এবং শানে আহলে বাইত আর আল্লাহর নবীর ঘরানার সম্পূর্ণ শান ছোট্ট পারা ছন্দের ভিতরে, এই কয়েক ছন্দের ভিতরে কি সুন্দর শায়র ইসলাম ভরে দিয়েছে। এই দিককার মহলটা খুব একটা উর্দু নয়, তাই আমি দিনাজপুরের এলাকাতে এইসব গজল যখন পড়া হয় তো মনে হয় যেন কাটা মুরগির মতো চিল্লাচ্ছে মানুষ। এটা ভালো লাগে কিনা? নিচে থেকে আওয়াজ আসলে বললাম আগে আপনারা যখন আমার কাছে পুরনো হয়ে যাবেন, আমি পুরনো হয়ে যাব, তখন জমে কি হবে? ক্ষীর হবে। বাহ! একবার জোরে বলেন দেখি সুবহানাল্লাহ। একবার হাত উঠিয়ে বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर है। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है। जो झुका है करबला में अभी तक उठा नहीं है। अरे बेखबर यज़ीद, अरे बेखबर यज़ीद, तुझे क्या पता नहीं है। अरे बेखबर यज़ीद, तुझे क्या पता नहीं है। वो मुस्तफा का, वो नहीं है मुस्तफा का, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है मुस्तफा का।
जो हुसैन का नहीं सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा का वो नहीं है मुस्तफा का जो हुसैन का नहीं है। और हजरात ये फरमा रहे नन्हे से असगर जो कोल में जो गोद में रो रहा था और रोकर फरमा रहा था, ए दुनिया वालों पूरी जहां को छोड़ो, अगर इश्क मुस्तफा की बात आए और दीन मुस्तफा की बात आए तो सब कुछ छोड़ना, और अगर छुरी के नीचे गर्दन देना पड़े देना, पर इस्लाम ना जाने देना। सुभान अल्लाह। যদি জীবন দিতে হয় দিয়ে দাও, কিন্তু নিজের জান দিও না। বুঝল পারলে তো, अगर मरहल पड़ लो तो मरियो, पर जान ना देबी तो अगर देहल पड़तो तो मुस्तफा के नाम में देना पड़तो। अगर जान দিতে হয় তো নবীর নামে দাও। ইনছং চিং নিছং যদি মনটাও দিতে হয়, কত সুন্দর বলছে চাইনিজ ভাষায়। কে বলছে? হিংচং ফিং ক্রিকেটার। কোন ভাষায় বলছে? চাইনিজ ভাষায়। ওইটার নাম কি? মাইকেল এইচ হার্ট পারফেক্ট চাইনিজে। তার প্রকৃত বাংলা আপনি প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। আল্লাহ পাকের কোটি শুকরিয়া আদা জানাই যে আল্লাহ পাকের দয়ায় কয়েকটি ভাষায় জানি, যা কয়েকটি ভাষার মধ্যে তার থেকে বাংলায় সব বুঝাবো ইনশাআল্লাহ, কোনো অসুবিধা হবে না। কেন সব রকমের ধর্ম বলেছেন, আর সব থেকে বেশি যদি কোরআন কেউ রিসার্চ করেছে গো, তাহলে চাইনিজরা করেছে। সব থেকে বেশি যদি কোরআন রিসার্চ করেছে, এটাকে আপনাদেরকে প্রমাণ দিয়ে আমি এখান থেকে বিদায় নেব। বিশ্বের যত রকমের ধর্মগ্রন্থ আছে সবাই প্রশংসা তো নবীর করেছে, কিন্তু সব থেকে বেশি যদি কেউ কোরআনকে রিসার্চ করেছে তো চাইনিজরা করেছে। তার জন্যই নবী বলেছেন যদি জ্ঞান অর্জন করতে হয় চীন দেশে যেতে হয়, যাও। এটা মাথায় রাখতে হবে। দেখবেন প্রায় বক্তারা এই কথাটা বলে। আল্লাহর নবী বলেছেন যদি জ্ঞান অর্জন করার জন্য চীন দেশে যদি যেতে হয়, চীনে যেতে হয় তো যাও। এটার ভিতরে একটা গুরুত্ব। তাহলে চীনেরা সব থেকে বেশি কোরআনকে রিসার্চ করেছে, তবে চীনের ছোট ছোট বাচ্চারাও সায়েন্টিস্ট। সুবহানাল্লাহ। এখন তো শুরুই করিনি নাকি গো? শুরু হয়েছে? এখন শুরু হয়নি, এখন শুধুমাত্র আপনার সাথে আমার পরিচয় হচ্ছে, তাই না? একবার হাত উঠিয়ে বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। কহ রহি है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रहे हैं असगर के लबों को मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है।